nata sa atong undercard bakbakan diri sa Anas Court sa poblasyon San Fernando, Cebu. This event is sponsored by Carlos Canoy under the promotion of Elgin Portalisa and Jongjong Macalinaw. Di ata diri sa korte ni Randy Nitante. Shout out sa Debo sa Brian Sayago, atong amigo diri sa San Fernando. Shout out sa ni Joseph Ababa, atong amigo. Di adiri natindan si Manoy Ili, di adiri. Covering the game atong amigo nga si Manoy Ili og si Papart Eric Lasarte. Shout out sa ni Limjon. Og ni Kulapo di Askilid og ni Carabao, our national animal. Carabao. Carabao nato national animal of the Philippines. Ay tara. Shout out sa ni Konsyal Jobert Baruman William Obiris sa Balirong, the pride of Balirong. John Carl, anak ko. Happy birthday ni John Lep, the team lefter. Happy birthday John Lep of team Domanog. Shout out ni Saddam Forever di skilid ni Jongjong na og ni Boss Ray Agay Linawa. Auto Astang Malasa. 2-0 ang atong score in favor of team Inting. Answered by Elmer. Tuara Mark Inting. Nako, Inting again. Grabe ang mga tira ni Dutag, tirang Inting. Tuara la. Wana, binugbog na nako. Side out. 2-0 mga igan atong score sa atong decision game 3. Dako-dako na ning premyo kay gipunan sa atong pinanggang mayor diri sa San Fernando. Tuara la. Mer, ay kumpiyansa Mer, dako na ra ni Mer. Jason Tuinting la. Jason Pardo. Duha jud ni ka Jason ang front line diri sa team Cebu City. Jason Bulhon. La. Para far in the hole. Mama mia, agay. Susan Roses. Lay, sakit na lay. Service Mark. Jason Pardo. Mark again. Out ball. Noy, hug lang ka palit to. Side out. Ay lang po, di ko minum po pa tubig ka. Kini atong korte diri, korte ni Boss Randy ni Tante Kini atong korte diri sa Anas Court. Elmer. Hugutan nas duwa walang gustong bumigay. Sukad gipunan. Nindot jud ning dako-dako premyo di ay. Kay wana. Binukbukay mo gid sakto ni. Igualis dos. Isig sugod mo, John. Isig sugod mo. Isig sugod mo. Igualis dos. Kini serbisyo para Tris. Jason Pardo, Tinting, Elmer. Ala kaniha kuha pa. Hala. Inside. 3-2. May overtake ang team Cebu City. Servisyo Elmer. Umer. Aba. Side out. 3-2 bola sa team San Fernando. Servisyo Giancarl para Igualis. Jason Inting overhead. Sound. La. Gikuso-kuso ng Inting. La dara. Ay overhead. Kuha. Good night. Ay good night. Ngigay. Igualis Tris. Wala kabot at tira Jason. Servisyo Giancarl para 4. Buen 4-3.
Milabaw na ang Team San Fernando. Team la ni Inting, Mark og ni John Carl. Kini para 5. John. John. Desisyon na to ha. Ang madaog gani mo na yung champion ha. Sa tumbakbakan diri sa Anas Court, South Poblacion, San Fernando. Hala. Lakangilo. Bang! 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 Lay, naya lang lay. Sakit pa na agay. Hala! Woo! Nice play. What a shot coming from John Carl. Susan, very deceiving shot. Servisyo John Carl. 5-3 na mga igan. 2 puntos ang kalamangan sa Team San Fernando. Inting. Answer by Elmer. Elmer to Mark. Tuara. Kinahanglan makapunto sa ang Team Cebu City para pamatay sunog. To stop the bleeding. Wala. Side out, side out. Iyaw lay. Servisyo Jason Pardo. Side mir. Elmer to John Carl. John Carl again. Ay linaw na, wapa. Goodbye Philippines. Adios Patria Dorada. Rio del Sul de Querida. Perla del Mar de Oriente nuestro perdido Eden. Yeah. 4-5. Servisyo Jason. Jason Bulhon. Hala kaniha. Agay mi counter si John Carl. Inting to the rescue Elmer. Ay gibuhian. Nawaw mali si Inting. Inside kayo. Igualis 5 na. Latriling nga ni oy. Kinsa kay makabulsa ni. Sana ko nga premyo. Tira la. Elmer. Rak Mir. Purot na ng bala mo Mir. Out ball. Inuta mo ramen. Igualis 5, igualis 5. Servisyo Inting. Elmer to John Carl. Yay. Team San Fernando on the attack. Ala kaniya. Size 5, change court na mga igan, change court. Ang crunchy antis ni Maricel Anthony Cizaron mapalit ninyo sa Poblacion Karkar sa Maricel Anthony Store. O ang Dantis sa Halo Black diya sa Ilaya Dumanonga. Gusto mo mangita og durable og lig-on nga Halo Black, kontakan ninyo ang Dantis sa Halo Black diya sa Ilaya Dumanog. O ang Arnoco Ono Disco Mobile basta Disco Arnoco. Ay gikamang na. Inting. Inting tagod. Tagod. Lah. Agay. Alating. Kuha pa. Kinitin pagkakataon nating. La kaniha. Ano? Kinsa kay mulunga ani ay. Wala, gipakusga ng Inting. Diyan ka lang Inting attack. Mark. La. Susan Roses Amalia Puentes nindota oy. Bay kato. Iging oy kato tiraha bay. Susan Roses Amalia Puentes. Sumakay pa kayo sabi ni John Carl. Servisyo Inting. John Carl. Bang! Ayaw na lay. Sakit na lay. Ayaw na lay. Sakit nila Score 8-5. Servisyo Inting. Elmer to John Carl. Loh kadiha. Iyay, wana. Lubog na. For the kill. Wow, wa kadut. Lah kadiha. Ninduta ni dako premyo sus. Lah, way tagakay basta dako premyo. Na, dipinsa. La kuha pa. Jason again, may bagnos. La grabe
Gikuso-kuso na, gilabahan na. May baho si Inting. Alami. Ala kaniha. Rak to dulo. Inting to the rescue. Bang. Hala. Stylish ka pagkatiran dyan, Carl. Wala, tapog na. Hala. Hala. Kumbate. Kudan ka. Hala. Naku, my goodness. Woo. Ninduta dua. Susan Roses Amalia Puentes. Woo. Iya, oy. Naputol ko tingno. Side out. 8-5 ato skora. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Elmer. Jason Pardo. Answer by Inting. 2-shot combination. 3 shot. Side out. Baging Ray kuwang ng Inting day. Servisyo Mark. Lah. Mark. John Carlan Mark. Attack lah. Hala kaniha. Out ball. 9 na. 9-5. 4 na puntos ang kalamangan sa Team San Fernando. Sa ating decision game 3. Amo daw gani mao nay makadawat sa atong premyo ha. Lah. Mao nay mo champion sa atong undercard, John Carl. Bagdok na yun. La kaniha, John Carl. Tang! Bang! Agay! Sabit! First one. O, servisyo Pau. Para size. Mark! Ay, to Elmer. Basiyong baso. Why so Red Horse? Jose. Size City. Oh, size 9. Size 9 ya. Jason. Namato na. Lagi bato na sa Team Cebu City ang Team San Fernando. Out ball. Tulo. Tawag gamay na eh. Tanas ta. Di pa kapalit kay servisyo John Carl. Tara. Inting. Hala, inside kayo. Inside. Carl, why isakit yun, Carl? Inside. Huwag isakit ba? Side out. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Jason Bolhon. Mark. Out ball. City 9 na. Lah. May dool na ang Team Cebu City. Servisyo Jason. Mark. To Jason. Allah. Inting. Bagsika tiraha Jason. Lah. Jason Pardo. John Carl. Kini. Lakuha. Bang. Change position na duha. Si Jason Pardo na backstop. Bang. Hala. Hapit lang. La. John Carl. Side out. Bola sa Team San Fernando. Saktos binukbukay neng dua. Kaya naka-sporting nga, ganyan taas nga. Norby City. Inting to serve para Jason. Mark. Agay ka sakit. Sakit gamay. Sakit dako. La. Inting. Elmer. Ayay. Mark. Wow! Wow! Kabot! Wow! Wow! Kabot! Wow! Kabot! Jampa ka tong korte diri ha sa Anas Court ha diri sa South Poblacion San Fernando o puno kayo. John Carl. Siapa diri Picasso. Ay trapo.
Sus, nakuha na rabas premium. Okay, back to live action. Servisyo, Mark. Hala. Agay, inting. Mark. Kuha pa. Mark. Imo nating. Bang. Imo gay pa pabutiting. La. Mark, ay gilabay sa gawas, nakalukat og passport ang bola ni Mark. May gawas sa nasud. Ay, dali Mark. Dali ba? Servisyo Jason Pardo. Dan. Wait. 8-9. Hala ka diha. Usa na lang yun. Kapuntos ang labaw sa San Fernando. Shout out din ni Buyoyoy ha. Ito amigo dire sa San Fernando. Buyoyoy. Bayoyoy. That tallest player. Babalibol din dayon. Check Guryo. Shout out kay Guryo na try. Shout out ni Guryo. Joseph day. Joseph Sad. Shout out og ni dire si Yulan. Dire si Yulan ha. Kabasi Brothers. Ilasan na mo Guryo. Servisyo Jankar. Jankar. La kani. Inting. La kaniha. Spike kay Jason. Susan Roses. Sugat nindutag aksyon na. Taasag lupa Jason mo ra wagwakwak. Hindi na makuha to. 8 Jason score. Jason. 8 Gis. Servisyo Jason. Jason Pardo. Inting. Pouring in. Tara. Hala kaniha. Alay mer. Bang! Hupo bang. Hupo ang depensa sa team Cebu City. Grabe tira Mark eh. Servisyo Inting, may idol. Servisyo Inting. Ayun na. Duha na lang. 8 Gis mga iga na in favor of Team San Fernando. Nagkabakbaka na. La, ang lupit na mga tira. Ito, magkasubukan na. Sinong matibay ang loob? Ito na. Yun o. La, bang! La, bang! Grabe oy. Sus, murag kilat ang mga bula. Tuara, kuha pa o. Putang Bumbahi. Ala, bang! Bawa sa dito. Ayan. Kinda po si Mark. Uy, patay ni Kito Ting. Please. Patay Kito, patay na. Lakariha, nindota doa. 8 Gis ha, mula sa Team Cebu City. Elmer, to serve para 9. John Carl. To Jason, hala, kadiha. Ino, Jason, hala. Asa naman, nawagtag si Jason Pardo. Susan Roses, Amalia Puente, sabi na kong nahuog stabay. Nawagtang. Gitaguan sa kuan. La kaniha, servisyo Mark. Win! 11 na. For the win ang Team San Fernando. Para daog. Para daog, servisyo. Mark again. Jason Pardo. Gisabit ni Mark. Sayang na sayang. Bola sa Team Cebu City, servisyo Jason Pardo. Elmer, overhead. Answer Bainting. Power shot. Courtesy, what a shot. Coming from Jason Pardo. Delikado pa. Napata sa danger zone. Lakariha. Jason Pardo again on the attack. Mamma mia! Mamma mia! Aba nako. Linaw na. Fire in the hole. Allah kariha. Ayaw. Allah. Nako, easy ball. Tuara. La. Bang! Allah, iting to the rescue. Kini. Bang!
Hala, kini. Lipat-lipat ng dua. Ang malipat, di makadawat. Tuara! Hala, kuha pa. Di arang pigas, hari na. Wapag yun. Bumbahi, birahi. Hala ka niya. Gi, bang. Alam, bang. Aba, dako. Ito, magandang labanan to. Dikita ng score. Masusubukan ang tibay ng loob. Ito. Wala. Sigawan ng mga tao. Pila na score? Manay? Jason si ha, mga igan. Jason si. Ala! Igualis si na mga igan. Nako. Delikado madisgrasya to. Kayo, Smart. Ending ka kwa. Ano? Igualis si na mga igan. Tag sa ipikat. Huwag kayong kukurap. Ang kukurap walang pirang. Matatanggap. Nako dyan ka yun. Tinira na ni Inting. Ano? Ako. Wala na talaga to. Wala nang bukas to. Bigay nyo na lahat. Ito na. Lion. Reset ang depensa sa team San Fernando. Binigyan ng lobong-lobo ni Giancarl. Binumbasere. Ito na. Umatake ng team San Fernando. Yun o. Muntik na. Gibang-giba na ako. Kuha pa rin. Jason Pando! Champion ng Team Cebu City. Congrats, Elmer! Anto Jason Pardo and Jason Buloon. Woo! Congrats! Big time win mga igan ha. Kay gipun ana sa atong pinanggang mayor sa San Fernando. Dako gyud ang atong amount diha nga madawat sa champion.